আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াও জয়ন্ত বসুমতাৰী এনডিএ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন দিব লাগে বুলি আমি আজি মুকলিকে তেখেতক আহ্বান এফসি সভাপতি ডিফেম্বৰতো সিটো সেকেন্ড চিফ প্ৰমোদ বৰৰ সেকেন্ড চিফ ডিফেম্বৰ কোন হয় ইয়াৰ কথা সুধি থাকিবলৈ খাম নাই जोंखौ रायबाबो जों दुखु मोना आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ रायोबा सारा बर' रायजो राजायानो दुखु मोनो ডিপেন বড়োৱে এটা প্ৰেছ মিট কৰিছে আপোনালোক এফসি সভাপতি ডিফেম্বৰতো সিটো সেকেন্ড চিফ প্ৰমোদ বৰৰ সেকেন্ড চিফটো হিয়ে এতিয়া আবসু কেইজনমান লিডাৰ আৰু ইউপিপিএলৰ কেইজনমান লিডাৰে সব কথা গম পাইছে যে আমাৰ চৰকাৰ নাথাকিব আমি এমপিটো নিজিকিব এইবিলাক কথাটো ডিফেন বড়োই জানে আৰু প্ৰমোদ বড়ো জানে এই কাৰণে ইহঁতৰ মাজত আলোচনা হৈ আছে যে যিমান দিন আছে 10 দিন হোক 20 দিন হোক বা 1 মাস 2 মাস বা 3 মাস 4 মাস এইখিনি সময়ত যিমান পাৰে খামাব লাগে কাম কৰাত ধান্দা নাই সরকার যে না থাকিব বা বিজেপি আর ইউপিপিএল যেটো এলায়েন্স এইটো যে না থাকিব এই কথাটো ডিফেন বড়ো বিরাট ভালকে জানে প্রমোদ বড়ো ভালকে জানে স্পষ্ট ইহঁতে আমার দলটো এইবাৰ এমপি ইলেকশনত নিজিকিব এইটো ফাইনাল এই কারণে ইহঁতে যিমান পাৰে খামাই লোৱাটো ইহঁতৰ কাম এতিয়া একো কাম নকৰে ডিফেন বড়ো কি কৰিব ইয়েতো চলাই আছে সাপ্লাই দি আছে কোটি খামাই আছে ডিফেন বড়োতে 1 নাম্বার কন্ট্রাক্টর না এটা আবসুর প্রেসিডেন্ট হব পারে কিন্তু 1 নাম্বার কন্ট্রাক্টর কি মানে আপোনাক এনডিএ সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে নাই মই এনডিএ কোন ইউপিএ মই এইবিলাক চিনি নাপাওঁ এতিয়া আমি হল অকলে নিৰ্বাচন কৰিছে জিকা পিছত আমাৰ পাৰ্টিত আলোচনা হ'ব কি হয় নহয় এটো বেলেগ কথা মানে কোকৰাঝাৰত বিজেপি জিকাবৰ কাৰণে আপুনি নিৰ্বাচন কৰিছে বুলি ওদালগুৰি ডিফেন বড়োৱে কৈছে নাই এই জামা এই ডিফেন বড়োৱে ভিতৰত কোৱাটো হিয়ে যে দিলীপ শইকীয়াক ভোট দিব নালাগে বুলি কোৱাটো ডিফেন বড়োৱে কৈছে ইয়াৰ নিৰ্দেশতে এই বড়ো মানুহবিলাক নাঙ্গলত ভোট দিছে গম পায় আপোনালোকে অক্সিজেনৰ কথা কৈছে অক্সিজেন মানে অক্সিজেনটো উঠাই লৈ যাব বিজেপিয়ে এই নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত ৰিজাল্টৰ পিছত ডিফেন বড়োৱে নিৰ্দেশতে ইউপিপিএল আৰু আবসু চাপোৰ্টাৰবিলাকে তামোলপুৰ ভেৰগাঁও ওদালগুৰিত ভিতৰে নাঙ্গলত ভোট দিয়াটো এই ডিফেন বড়োৱে কিমান মাৰ্জিনত জিকিব কোকৰাঝাৰত 2-2.5 লাখ মাৰ্জিন হ'ব 2-2.5 লাখ ডিফাৰেন্স হ'ব ওদালগুৰিও এনেকুৱা হ'ব মুঠতে আমি জিকিছে বিৰাট আৰামত জিকিছে চাৰিটা স্থানতহে থাকিব বুলি কৈছে বিপিএফক মানে ডিফেন বড়ো কোন হয় ইয়াৰ কথা সুধি থাকিবলৈ খাম নাই हायोबा सारा जिरायनानै थानाया मोजांसै दिनै जोंनाव इसिबां नाम खामायबोनाय बिपिएफआव थानानै जे जोंहा थाम्स मोननै मन्थ्रि जाबोदों केबिनेट मन्थ्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलआव मानो फैखो बेथ' साननो हायै मानसि नङाना लेखा रोङि मानसि नङाना बेथ' साननानै बिजिरनानैसो दिनै इउपिपिएल दोलोआव फैदों ओरैनोथ' बेखौ जोङो थांनानै ओइ आदा फैदो होननानैथ' लेंना लायाखैना मालाय गावनो गोसो जानानै गाव सिन्था खालामदों आङोथ' कास्टमखौ खेबनै खेबथामानो जाबाय आं बिथांखौ बुंबाय थादों लेखा गोरों गथ' खोथाखौ हमथानानै बुं बाथ्राखौ मोजाङै बुं माने बिजिरनानै बुं आं बेखौ खावलायदों बिथाङाथ' जोंनि बिटिआरनिबो नंखाया बे कास्टमखौ आं फंबाय बायदि मानियोमोन गोदो आङो बे आबसुआव थानाय समाव आंबो आबौबो मावोमोन बेखौ आङो फंबाय असे बायदि सानोमोन आं दाबो खावलायगोन बेखौ सानदो सिन्था खालामदो दिनै खेबनै गोजो केबिनेट मन्थ्रि जाबोनाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफखौ दाजेननाय बिथाङानो फैदोंबा इउपिपिएलआव दिनै बे कास्टमा मा खालामगोन बेलाय थांनानै हाग्रामानि आगदा आखाइ होननानै दिनै मानगोनां जोंहा बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी सारा बे सासे कास्टम बाहेरा बिटिसिनि बाहेरानि मानसिखौ लानानै मा खालामनो सानदों दिनै बिथाङा बुंदों दिनै बियो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावबोनाय मानसि आरो बिथाङा ओरैबायदि रायजो राजानि गेजेराव गोदै गोथाव लेक्सार होबोदोंमोन दिनै आरो बे आबसुआव थानानै लेक्सार होबोनाय मानसियानो दिनै आबसुखौ रायबाय थादों जों नुदों ससियेल मिडिया नुगासिनो दङ बिथाङा दिपेन बर' जोंखौ रायबाबो जों दुखु मोना
आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ रायोबा सारा बर' रायजो राजायानो दुखु मोनो दिनै गोबां दुखु मोनदों बबेनि बेलाय गथ'आलाय बे आबसुखौ रायग्रायालाय सोरमोन बेलाय गावबोथ' आबसुमोन ना ओरै होनै होनै बुंदों दा बुंबा होनबाथ' बियो नायदावना मुजुबा गावनि बिखायाव नायगौना मुजुबा गावनि आखि सिमायाव होननायसो जादों दा आबसुखौ रायनाय माने गावखौनो रायना लानाय जाबाय बियो आबसु समाव बिराद मोजां खामानि मावबोबाय गोबां बाथ्रा बुंबाय बे गियानखौनो लानानै रायजो राजाया फोथायनानै दिनैसिम दं दिनै मानो सोलायखो बिनि बाथ्राया दिनै आबसुआ माबोरै गाज्रि जाबोखो नैबेखौसो आङो बिथांखौ खावलायनो लुबैदों इउपिपिएलखौ रायो ना सोरखौ रायो ना जोंखौ रायो सोरबा बिना गयारिखौ रायो ना सोरबा प्रमद बर'खौ रायो राय नाथाय दिपेन बर'खौ रायनायाव जोंहाबो दुखु मोननाय फैयो जाथिनि सिनस्रि आबसुआ सोरबा सासे आबसुखौ रायनाय लोगो लोगो सासे जाम्बायाबो दुखु मोनो गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों जोंनि सिगाङाव माने रायनोबा पार्टिजों पार्टिजों नांलायबानो जायो मानो आबसुखौल' रायलाबायनांगौ नै ओरै आरो दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों आरो आङो बिक्रम दैमारि बेखौथ' बुंबाय थादों दाखालि बिथाङा मोजां रावै आंजों रायदावदों आं बे समावबो बुंदों दे थिग बे सासे कन्ट्राक्टर हिसाबै मावनानै जानो जा बे मिथिगौ दिनै बे सासे कन्ट्राक्टर हिसाबै मावनानै जानो जा बे मिथिगौ दिनै देरहाखायाखौ कास्टमाबो मिथियो आरो बिक्रमाबो मिथियो खाम्फा बरगयारिया देरहाखाया बेखौ रोखाखा दा ओंखायनो आङो खावलायगोन बिथांमोनखौ फंबाय हिसाबै आं खावलायगोन आं दिनै बिब' हिसाबै बुंनो नागिरदों बिक्रम दैमारियाबो बांद्राय खोथाखौ बुङालासिनो एसे सानै हयै खोथाखौ बुंबा मोजां जागोन होननानै आं खावलायदों आरो पार्टियाव थादों होननानै नंखाय बाथ्राखौ बांद्राय बुङोबा इसोराबो खमा होआनो